Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalam. الإله المعز المذل القدير أحاط علما بالجليل والحقير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فسبحانه من إله تعالى عن النظير قدر فهدى يعلم السر وأخفى أحمده سبحانه وأشكره على ما من به علينا من نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ومن أعظمها نعمة الإسلام الذي به تكون النجاة من العذاب وهول الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب خلقنا في هذه الدنيا لعبادتي وإليه المرجع والمآب يجازي كلا بعملي فإما إلى نجاح وفلاح أو إلى خسار وتباب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد ولد آدم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود وقائد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلماء العاملين والهداة المهتدين وأتبائه الذين يعدون ما أنفقوا خيرا وأبقى مما ادخروه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عبادي فإن حق الله تعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى العبد لربي أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
اتقوا سخط الله وغضبه وهو أعظم ما يتقى. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تنوم علي مسا كروتالي دانتم مسا مينغا كروتالا في كروتالين تم مسا مين سانفي على دي كروتالين دو دانتم فين بلا جلين سانفي مسا بلي بلي يالا كا بونيا بلا يورو على كا بونيا تمنين دو بلا جلينغا على كلم بيدي دو aka masaya kono nana jenyogon tala fema ala dan ala de fembe dan fema kon ala nye ala de kona aka dantan fembe nye waka kon jena kono fen dani nye ala bina na femunun dan jenye na maya in kono nana Allah subhanahu wa ta'ala yu seben gafeka no ye seben fura keren keren nenyi min bora lere ala kilimpe yoro abuna femunun dan amu dandana nga temete akun fede amakete de abuna na fenwo fendan ala ya bela jelen de seben ka ban folo ka ban sebenina ka ban pew ka samba bidru bla sebenin ko fe ka sura ma fu idan folo o ko fe musa subhanahu wa ta'ala sura la ka danin damene ka taw dona dan tan fen folo danina fu kana se bima masa ta'ala be danina danin be sena saya fana be sena no ye nali be sena jiena ka bo jiena yan fana ka taa lahira o fana be sena ni fen fila in be ka taga ɲɔgɔn fɛ jiɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la jiɲɛ ɲɛnamaya sigilen don nin de kan ni mɔgɔ min ma ɲininka i natɔ ni ta don sera ala bolo ala ka ɲininkali tɛ se i ma ala sago de b'a ka dantanfɛnw na a nana n'u ye kuma min na a diyara ye ka na n'u ye wa a bɛ taa n'u ye n'a diyara ye kuma min na don min na wagati min na ka taa n'u ye saya tɛ yen tant que ɲɛnamaya ma ban ala yɔrɔ wa ɲɛnamaya tɛ yen ni saya sera ala yɔrɔ ɲɛnamaya bɛ ala de bolo saya fana bɛ ala de bolo wa ala ko k'a ye fɛn o fɛn dan a bɛɛ bɛ ban don dɔ la ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ko k'a tɔ to ale ala kelen pe de a ko wa diɲɛ a fɛntigiya diɲɛ a sɔrɔ ko k'a don ɲɔgɔn bolo de don ka taga a bɔra dɔ bolo a bɛna don dɔ bolo ka don dɔ wɛrɛ bolo f'a bɛna don e bolo fo don min na a bɛna bɔ e fana bolo ka taa mɔgɔ wɛrɛ bolo mɛ a bɛ laban jɔnni bolo a bɛ laban ala de bolo tigi tɛ foyi la fɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye ala de inna allaha yarithu al-ard wa man alayha ala ko tiɲɛtabagaw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta fo ka taa se don ma don min na ale ala kelen pe de bɛna kɛ tiɲɛtala laban ye tiɲɛtabaga laban ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ dan ka bila diɲɛ na a tigiya bɛ falen falen kɛ fo ka taa se don min na diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna segin masa min ma masa min ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen dan o don a ko a bɛ mɛlɛkɛ yamaruya a ka dugukolo meleke ka sɛmɛ kɛrɛfɛ komi n'i ye dɛbɛn n'i ye seli dɛbɛn kuru k'a bila kɛrɛfɛ ko don dɔ bɛna dugukolo bɛ meleke o cogo de la ale ala ka yamaru kɔnɔ k'a bila kɛrɛfɛ nin bɛ mɔn yira nin bɛ ala ka sebagaya de yira nin de kama Allah subhanahu wa ta'ala
abe insister akal Qur'an bakonona na aya chaman kono ala be insister ala be taninga seginga kumaka kuma mi aka gele ale ala bolo kuma nyesinando bani adama udema ani jina udema oye jumenye masa subhanahu wa ta'ala baka jon wele kata ale ala nyesranya abaka jon wele kata ale ala nyesranya abo faka alqur'ane aya min kono wa aya kachade muna kadaka lien o lien sira o sira be se ka do jona mache no be ke sira herema e joma no be ke kunajia sira e joma dunia ka ke kunajia sira e joma lahara o de ni bu jonya ka nyana ma yake ala nyesranya konna ala ka jon wele kata nyesranya ma o make kuma kanye ala e min fo ko kelengede o make kuma kanye ala e min fo ko flake ke dawo made ala ye alqur'ane yoro bede keni kuma kanye يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نيرو لا بك جون ويلي نيرو لا ألا كما كانت أن كفروا تشيري أي أدا مدينة تشايا ألا مي أدرسي أدا مدين بلا ينو كذا كان نايا تنياجيا القرآن يردو بي أبي أدرسي آدم الدين بدلا ودي ناكو يا أيها الناس oh les hommes quand Dieu veut il s'adresse à l'ensemble de l'humanité sans discernement sans exclusive quand il le veut et cela est justifié par plusieurs de ces versets du Coran quand il fait injonction à l'humanité de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Là, c'est un appel qui est adressé sans exclusive à toute l'humanité. Mais dans sa magnanimité qui lui est propre à lui, dans son choix qui lui est propre à lui, dans son style qui lui est propre à lui. Dans plusieurs versets du Coran, il fait une distinction dans son appel. Dans ces versets, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Oh les croyants, craignez Allah. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Que toute âme regarde avec sérieux ce qu'il a préparé pour son futur, c'est-à-dire pour son lendemain. Et il revient à la charge en disant encore وَاتَّقُوا encore, craignez Allah. Dans un seul verset. Le début, c'est l'injonction à sa crainte. Et au milieu du verset, c'est encore l'injonction à sa crainte. Et il termine Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Rien de ce que vous faites ne lui échappe. Il a le regard sur chacune de vos actions, les plus petites, en passant par les moyennes, sans parler des grandes de vos actions. Il observe tout. Il est au courant de tout. Il qualifie tout. Tout à sa place pour lui. Le bien à sa place pour lui. Le mal à sa place pour lui. Et tout a un suivi. Le bien a un suivi et le mal a un suivi. Et tout a une fin. Le bien a une fin et le mal, qu'Allah nous préserve du mal, il a également une fin.
Voilà l'excellence du Coran. Voilà l'extraordinaire du Coran. Car il ne s'agit pas de la parole d'un humain. Il s'agit de la parole du Créateur des créatures. Il appelle par ces versets l'ensemble de ceux qui ont cru en lui, les croyants. Là, il s'adresse aux croyants. Vous qui avez déjà cru, n'est-ce pas? Vous aviez cru en lui. Mais malgré tout, il vous fait injonction à sa crainte. Ne vous contentez pas de vous dire que vous aviez cru en Allah. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Allah vous appelle à sa crainte. Craignez-moi, craignez-moi, craignez-moi. Car aucune âme ne doit prendre le risque de me désobéir. Car les conséquences peuvent lui être dévastatrices. Pour l'intérêt de toute âme, l'âme ne prospère que dans le bien, que dans la crainte d'Allah. L'âme ne s'épanouit que dans le bien, que dans la crainte d'Allah. Mais l'opposé de la crainte d'Allah est tout simplement dévastatrice pour l'âme. Car la face de nos âmes, celles qui le craignent, celles qui le craignent dans le secret, celles qui le craignent dans le public. Car sa crainte à lui nous revient en tout bénéfice. Allah kan fara anyesranye jonga. Allah subhanahu wa ta'ala ali biya be ka kuma ale ala nyesranye kan. Anga do ko islamiyin. Anga do ka fa ko dinain. Anga do ka fa anga bato. Ni be bato la. Colonne vertébrale no e kokolo yo be bato la. Dusukun be bato la. Bato ni e ala nyesranye de. Bato dusukunye ala nyesranye de. Bato kokolo ye ala nyesranye de. Mune be salike ala bato ye. Abeka keni ala nyesranye miye. Note mo be klenga exercice physique ke ibe seli gesti besro akonana na. Me utuku ta do RFM min to ko sali. Jango era ka foku be faraslamo ko wal maka baraji duma. Donc ninganga irawla ko bato imbela jelen kelanye bato e odi ni alanye sranye kera dusukunye sumi ni alanye sranye ta kono abe fo mato ko na ko regime mo mi adaba kama kire la Congo saab se ka fusa yi farkoloma mo be klenga suma to la dege ute duni ga ute jimi ka bin so ma fo la fe ngali baraji 0,1% de duma muna ala nyesranye mimbe klen kongola kono o de be klen kongola ke sunni o de ba ke ala batoyi o de ba ke sunni ala yi ala nyesranye mimbe sali kono o de be sali ke ala batoyi note no bora kono kaba ani exercice physique kela o be ka kan ala kan kisi kan tanga ka bo anga bato keluma oyi ala ka jong mbe awwele ka ta ala nyesranye ma kada kan Allah kira sallallahu alaihi wasallam Allah ba fa ya kal Qur'an ba kono nana wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah akunga chide momunun konna eni mantonye kitabu dungula noye Nabi Ibrahim ani Nabi Isa ka jamakulu ye munu limanyara ale alala ka kon alakra Muhammadu ka wakati nye sallallahu alaihi wasallam ala be ka fa alakra Muhammadu ye akonyolu wele katranne ala nyesranya de ma wa Muhammadu ani monton mbo wele li kele inde nyesi awma aw israne ala nyede kada kan ne ala ne isranya fendi akana jiga ukono ka be faratine ala la de akana jiga ukono ka be ajabe geleane ala la de okana jiga ukono de
akana jiga o kono kawbe tulongene ala la de o kana jiga o kono de ay srane ala nye dogola o de ala nye srane re haqiqa da fali ala nye srane re munde ala ye iya maruyani min kaliye ki chesri ki sogo ke wala ala ye femunun kali haramiya ka bo ala ye femunun kali haramiya ka bo islamema ki yere mine ka bo ulula ki yoro janya ulula nin fila farale nyonga no ye ɲɔgɔn sɔrɔ buna adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o kɔrɔ k'i ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ ala ɲɛsiranya kɔnɔna la ala k'an ka ɲɛnamaya kɛ ala ɲɛsiranya kɔnɔna la an bɛ an ka nin walanda in kuncɛ ni mun ye hali bi ala bɛ ka kuma a ɲɛsiranya kan a bɛ ka kuma a ɲɛsiranya kan termu jumɛn na yan nɔ o de ye fɛn min bɛ bɛɛ lajɛlen intéressé o ye jumɛn ye joni ka fusani joni joni korotalen do joni sanfɛ joni kadi ala ye ka tɛmɛ joni kan joni be joni sanfɛ ala bolo jon ka bo ala yɔrɔ ka tɛmɛ joni kan ala ka alijana su la korotalen joni ta ye ka tɛmɛ joni kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye an bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la an bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la an b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la an mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ an b'o ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala critère kelen min bo o la a m'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ de a y'o fana fɔ tuguni a ka alikuranɛ ba de kɔnɔna la o ye jumɛn ye a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko inna akramakum inda Allah atqakum inna akramakum inda Allah atqakum adamadenw n tɛ olu ma limaniya jɔnw aw minnu ko k'aw limaniyara ni ala ma aw déjà aw de ye adamadenw na privilégiélenw ye wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin aw minnu limaniyara ala ma ala ko déjà aw kɔrɔtalen do ka bɔ buna adamadenw tɔw sanfɛ ni ala bolo nka aw yɛrɛ limaniya jɔnw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka dɔn k'aw tɛ ligne kelen kan dɛ aw tɛ kilasi kelen kɔnɔ dɛ première année bɛ kilasi in na seconde cycle b'a la lycée b'a la université b'a la master b'a la doctorat b'a la fo ka taa se hakɛ ma ale yɛrɛ ala kelen pe bɛ min hakɛ min n'ale ala b'o apprécier o ye jumɛn ye ala ɲɛsiran ye a ko yali jɔnni b'a fɛ ni ala k'ale fusaya ka tɛmɛ a bɔɲɔgɔnkow kan o de ye mɔgɔ min bɛ siran ni ala ɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan o tigilamɔgɔ de ka bon ni ala yɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan à diplôme égal celui qui craint Allah le plus bénéficie de la proximité d'Allah le plus. À âge égal celui qui craint Allah le plus est sans aucun doute dans l'estime d'Allah le plus. À famille égale, à fonction égale, à chance égale dans la vie, celui qui émerge par la crainte d'Allah est sans aucun doute au sommet du classement. Voilà, mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam. La convoitise, la seule qui vaille dans ces bas mondes, est celle qui est basée sur la crainte d'Allah. La lutte, la concurrence, la compétition, la seule qui vaille dans ces bas mondes est celle qui est basée et celle qui est bâtie sur la crainte d'Allah.
Craignez Allah. Allah mérite qu'il soit craint par chacune de ses créatures. Sa crainte à lui nous revient en plus de degrés de considération par lui pour nous. Comment obtenir les faveurs d'Allah par rapport aux autres? C'est la crainte d'Allah que vous incarnez qui vous livre les faveurs d'Allah comparativement aux autres. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de l'enseignement qui est au cœur du sermon de ce vendredi, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Je vous exhorte à sa crainte. Je m'exhorte moi-même à la crainte de mon Seigneur. Qu'Allah nous donne sa crainte, qu'Allah nous facilite sa crainte, qu'Allah nous établisse sur sa crainte à lui, dans le secret comme en public. Qu'Allah solidifie en nous sa crainte à lui. Que nous comprenions partout où nous sommes qu'il nous voit plus que nous-mêmes, encore plus que les autres. Que nous portions Allah partout où nous sommes. Que nous marchions avec Allah partout où nous sommes. Que nous regardons Allah dans tout ce que nous regardons, dans tout ce que nous voyons, que nous mettions Allah au cœur de tout, afin que sa crainte ne nous quitte jamais. Qu'Allah nous le facilite, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne l'avantage de vivre dans l'islam et de vivre dans sa crainte à lui et de terminer dans sa crainte à lui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلمهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأذورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وعملهم عملا متقبلا مبرورا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.